गोपेषु गोविन्दनन्दनानन्दनमस्तुते ब्रह्मण्यदेवाय ब्रह्मण्यरुताय च जगद्गीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे विष्णु करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेषु गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम बंधु जगत्पते गोपेषु गोपिकान्त राधाकान्त। ए भोला ए निताई তোরা পুজোর দিকটা দেখ, আমি ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা দেখে আসি। কি করা যায়? পূর্ণিমাটার পাত্র খালি যাচ্ছে, কিছুই তো দেখছো না। কি লাগবে দেখো। এই তো দিতে গেলাম, উনি সব মাটি একদম পরিষ্কার করে ফেলেছে। অম্বলের বাড়িতে